السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. يعني ان شاء الله تعالى شفنا من قبل لو ديفلوبمون سامبل، لو ديفلوبمون دوبل، ودابا ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا لو ديفلوبمون تريبل. كيسكو سا فو دير؟ دونك باش نفهموا اكثر غادي نديروا هاد لي زابليكاسيون هادو، هاد لي زيكزامبل هادو غادي نخدموا فيهم هاد لي زيكزرسيس هذا pour bien comprendre et on commence inchallah تعالى. Donc pour l'exemple 1 عندنا 3 ديال لي فاكتور، عندنا 3، عندنا 2x plus 1 وعندنا x moins 2. هنا عندنا الاختيار، عندنا لو شوا، سواء اننا غادي نديرو هاد العمليه هادي منين نخرجوها عاد نضربوها في هادي، اولا ناخدو هاد العمليه هادي نخرجوها وعاد نضربوها في 3. فكلتا الطرق سهله. كما تنقول لكم دائما وقفوا لا فيديو، خرجوا ليكزيرسيس بوي اون كومبار. دونك غادي نديرو الطريقه الثانيه، يعني غادي نخلي 3 وغادي نفتح قوس كبير. وشنو غادي نديرو؟ غادي نديرو لو ديفلوبمون دوبل اللي شفنا من قبل. دونك غادي تكون عندي 2x فوا x، 2x فوا x plus de 2x fois moins 2 plus de 1 fois x, 1 fois x plus de 1 fois moins 2, 1 fois moins 2. Donc, nous avons 3, 2x au carré, moins 4x plus x moins 2 égale 3 fois 2x plus au carré, moins 4x plus x, c'est moins 3x, moins 2. Donc, maintenant, on va faire le développement autrefois. Donc, on donne 2x au carré fois 3, c'est 6x au carré. Moins 3x fois 3, c'est moins 9x. Et moins 2 fois 3, c'est moins 6. C'est très simple. Maintenant, on va voir l'exemple B. Donc, pour l'exemple B, on a moins 4x, facteur de 5, moins 2x, facteur de 1, moins x. بحال اللي شفنا قبل منها، فقط كانت عندنا 3 بلاص moins 4x. دونك قلنا اما غادي نديرو هاد الملتيبليكاسيون او بيان هاد الملتيبليكاسيون. قبيله خدمنا بهادي ودرنا هادي هي الاخرى، دابا غادي نخدمو بهادي ونخليو هادي هي الاخرى. وحتى هاد الكتابه هادي راه هي يمكن لي نكتبها على شكل moins 4x fois 1 moins x fois 5 moins 2x parce que c'est une multiplication. Donc on a moins 4x fois 5. Donc c'est le développement simple, plus de moins 4x fois moins 2x tout facteur de 1 moins x nous donne moins 4x fois moins 5, c'est moins 20x. Et moins 4x fois moins 2x, c'est plus 8x au carré, facteur de 1 moins x. Nous donne moins 20x fois 1, plus de moins 20x fois moins x, plus de 8x au carré fois 1, plus de 8x au carré fois moins x. Nous donne moins 20x au carré, moins 20x, moins 20x fois moins x, c'est plus 20x au carré, plus 8x au carré, moins de 8x à la puissance 3 ou bien 4.
Donc finalement, on a moins, كنكتبوها بلوردر ديال la puissance. Donc on a moins 8x à la puissance 3. عندي هنا 20x au carré plus 8x au carré, c'est plus 28x au carré. Et moins 20x. Maintenant, on va voir l'exemple C. On a 3 facteurs. Donc, on a le choix. On a 3 ديال les choix. Soit غنديرو x plus 1 fois 2x plus 3. Soit غادي نديرو 2x plus 3 في 2 moins 3x غنضربوها في x plus 1. Soit غادي نديرو x plus 1 fois 2 moins 3x وعاد كلها نضربوها في 2x plus 3. Donc غادي نخدمو هادي هي الاولى ثم غادي نضربوها في 2 moins 3x. Donc غادي تعطينا x fois 2x c'est 2x au carré, 2x au carré. X fois 3, c'est 3x, plus 3x. 1 fois 2x, c'est plus 2x. Et 1 fois 3, c'est 3. Tout facteur de 2 moins 3x égale 2x au carré. On a 3x plus 2x, c'est 5x plus 3. Fois 2 moins 3x égale. Donc d'abord, on va dire le développement double. On a 2x au carré. 2x au carré fois 2 plus 2x au carré fois moins 3x plus 5x fois 2 plus 5x fois moins 3x. Puis 3 plus 3 fois 2 plus 3 fois moins 3x. Donc هذا ما محتاجينوش كتساوي. Donc 2x au carré fois 2 c'est 4x au carré. 2x au carré fois moins 3x c'est moins 6x à la puissance 3. 5x fois 2 c'est plus de 10x moins 15x au carré plus 6 plus moins 3 fois moins 3 c'est moins 9x. Finalement nous donne moins 6x à la puissance 3 moins 15x au carré plus 4x au carré, c'est moins 11x au carré, plus x, 10x moins x, c'est plus x, plus 6. كنتمنى ان الشرح يكون واضح وهاد لي زيكزامبل يكونوا وفاو بالغرض. ان شاء الله تعالى نشوفوا لو ديفلوبمون باغ ليدونتيتي remarquable. عاد ان شاء الله تعالى نديروا واحد سيري ديال لي زيكزيرسيس بور لو ديفلوب. شكرا على المتابعه ديالكم والسلام.